Selamat pagi and good morning. Thank you for joining us. My name is Zarina and I'll be your host for today. I'm delighted to be here at our Dana Jamin 100 Batch 5 graduation ceremony. We expect the graduation ceremony to last approximately 2 hours. Before we begin, allow me to provide a brief introduction of Dana Jamin 100. Dana Jamin 100 Leadership Program, or better known as Dana Jamin 100, is Dana Jamin Nasional Berhad's flagship CSR program. It is our way of taking our mandate a step further by providing a holistic leadership enrichment program for the underserved community. Through this program, our students are taught not only leadership traits, but also are provided with preparatory classes for their SPM examinations, along with the opportunity to improve their soft skills. Without further ado, allow me to start the event by welcoming our distinguished guests. Yang amat berbahagia, Tun Arshad Ayub, Chairman of the Board of Trustees of Pintar Foundation. Yang berbahagia, Datuk Dr. Mary Yap Kai Ching, Board of Trustees of Pintar Foundation. Yang berusaha, Dr. Nur Anwar, Lead of Education of Yayasan Hasanah, on behalf of Puan Syahira, Board of Trustees of Pintar Foundation. Yang berusaha, Puan Nur Zalina Masum, General Manager of Pintar Foundation. Yang berusaha, Encik Muhammad Nazri Omar, CEO of Dana Jamin Nasional Berhad. Yang berusaha, Faizal Tahir, Malaysian artist and guest speaker. Senior Management Group and employees of Dana Jamin Nasional Berhad and Pintar Foundation, representatives from the schools involved, distinguished guests. Welcome to Dana Jamin 100 graduation ceremony for Batch 5. Tuan-tuan dan puan-puan, it is my distinct privilege to invite Yang amat berbahagia Tun Arshad Ayub, Chairman of the Board of Trustees of Pintar Foundation, to say a few words. Yang berusaha, Cik Muhammad Nazri Omar, Ketua Pegawai Eksekutif Dana Jamin Nasional Berhad, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli pemegang amanah Pintar Foundation dan kumpulan pengurusan kanan serta warga kerja Dana Jamin Nasional Berhad dan Pintar Foundation, ibu bapa dan para guru serta juga para graduasi. Sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di pagi yang berbahagia ini, saya ingin menzahirkan rasa syukur dan berbesar hati kerana dapat bersama-sama di majlis graduasi program kepimpinan Dana Jamin 100 kumpulan kelima. Ini merupakan kali ketiga saya bersama-sama dalam meraihkan majlis graduasi, iaitu bagi kumpulan pertama, ketiga dan kelima. Tidak ada masa yang sangat kita pandang tinggi dan berasa bermegah apabila kita bergraduasi daripada sesuatu institusi. Saya pernah lulus daripada Kolej Pertanian Sedang, pernah juga lulus daripada University of Wales Aberystwyth pada tahun 1958 dan juga di Institute of Management Development di Switzerland pada tahun 64. Inilah masa, tak ada apa kira sekalipun, satu masa yang saya anggap kita berasa megah dan merasa dalam perhatian kita dapat mencapaikan sesuatu yang telah kita selama ini idaman. Dan pada saya pernah juga menjadi Chancellor ataupun Pro-Chancellor 2-3 buah universiti. Dan inilah masa yang mana didapati graduasi sangat berasa megah dan juga menunjukkan kebolehan dan pencapaian mereka ke satu tempat yang dianggapkan. Jadi selama ini yang telah dibagikan oleh Dana Jamin, tuan-tuan dan perempuan semua sekali, tidak mensia-siakan apa yang telah dibagi. Dan harapan selama ini yang telah dibagikan melalui syarahan, melalui praktikal dan sebagainya, kita ingatlah satu perkara yang mesti kita hadapi pada masa akan datang. Di
Sememangnya program kepimpinan Dana Jamin 100 yang dilaksanakan ini merupakan satu peluang dan inisiatif tanggungjawab social cooperate dalam usaha membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan filsafah pendidikan negara. Tahniah dan syabas diucapkan kepada 30 orang pelajar terpilih dari negeri Selangor yang terdiri dari SMK Jeram, SMK Batu Laut, SMK Pengalan Permatang, SMK Ampang Pecah dan SAM Bagan Terap. Para peserta yang berada di sini sangat beruntung kerana tidak semua pelajar berpeluang untuk mengikuti program seperti ini. Semoga peluang yang diberikan ini digunakan dengan sebaik-baiknya dan sepenuh-penuhnya dan ilmu yang diperolehi tidak dipersiakan dan sebolehnya dikongsikan kepada rakan lain yang tidak dapat peluang bersama-sama tuan bergraduasi. Hadirin sekalian, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Jangan pernah berputus asa untuk menjadi yang terbaik dan tekun berusaha untuk mencokoli dan mengasah bakat yang ada untuk sentiasa maju ke hadapan. Harapan saya dalam leadership program ini, tuan-tuan dan perempuan semua sekali, dapat satu kemajuan dalam minda kita yang kritikal. Itu sangat mustahak. Sebab selalu alangkan di belakang parang pun kalau kita asah akan tajam. Jadi jangan lupakan peluang secara ini, leadership program yang diadakan oleh Dana Jamin pada saya. Tuan-tuan dan perempuan berasa untung. Tidak ada semua di antara awak-awak semua sekali dan kawan-kawan di sekolah yang dapat peluang menghadiri kursus kepimpinan ini. Tidak jemu untuk saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pengajur Dana Jamin Nasional Berhad di atas tajaan yang diberikan serta kolaborasi strategik bersama Pintar Foundation selama beberapa tahun ini. Semoga program ini dapat diteruskan, ditawarkan kepada lebih ramai kumpulan pelajar pada masa akan datang dan banyak lagi syarikat mengadakan kursus macam ini. Saya percaya program kepimpinan Dana Jamin 100 yang komprehensif ini mampu memberi impak yang positif kepada para pelajar dan kumpulan pertama sehingga kini. Sebanyaknya 5 kumpulan pelajar yang telah melibatkan diri dalam program ini. Diharap para graduan mampu mencapai matlamat sebuah organisasi di masa akan datang. Terima kasih juga kepada warga kerja Dana Jamin yang sudi bekerjasama untuk menjadi mentor kepada pelajar. Tidak lupa juga kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah yang sentiasa memberi sokongan dan kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama yang rapat daripada mereka, susah juga kita nak menjalankan sesuatu tugas yang pada saya sangat berguna, bukan saja pada pelajar-pelajar dan juga pada syarikat-syarikat lain untuk menurut apakah yang telah dibuat oleh Dana Jamin. Sekalung tahniah juga kepada semua guru-guru, ibu bapa dan penjaga yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program ini. Dan saya juga mengingatkan guru-guru bahawa tuanlah yang akan mendidik mereka. Kita sudah selalu, kalau tidak ada guru-guru yang berkhidmat dan berempas pulas untuk memajukan kepada pelajar dalam beberapa cara dan beberapa peringkat pendidikan sekalipun, kita semua tidak akan maju pada masa kehadapan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada para pelajaran kumpulan kelima yang akan bergraduasi pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dana Jamin untuk berkorban dan beri cara asuhan kepada pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM. Dengan rendah hati,
Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam ucapan saya. Dan saya sudahi ucapan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Thank you, Yang Amat Berbahagia Tun. Before we continue, could I please remind all students, all graduating students, could you please turn on your cameras during the graduation ceremony? Thank you. Okay. Before we continue with the speech from our CEO, Encik Nazri, please enjoy this video montage of Batch 5's journey throughout the Dana Jamin 100 program. I would now like to invite Yang Berusaha Encik Muhammad Nazri Omar, CEO of Dana Jamin Nasional Berhad, to say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat bahagia Tun Dr. Ashad Ayub selaku pengerusi ahli lembaga pemegang Amanah Pintar Foundation. Yang berbahagia Datuk Dr. Mary Yap, ahli lembaga pemegang Amanah Yayasan Pintar. Yang berusaha Dr. Nur Anwar, Ketua Pendidikan Yayasan Hasanah Wakil kepada Puan Syahira. Yang berusaha Puan Nur Zalina Masum, Pengurus Besar Pintar Foundation. Yang berusaha Encik Faizal Tahir, penceramah jemputan kita untuk hari ini. Yang berusaha Tuan Alias bin Majid, Pengetua SAM Bagan Terap. Yang berusaha Encik Azhar bin Hassan, Pengetua SMK Ampang Pecah. Yang berusaha Tuan Haji Johan Mohalana, Pengetua SMK Batu Laut. Yang berusaha Tuan Halim Omar, Pengetua SMK Pengkalan Permatang. Rakan-rakan sepejabat dari Dana Jamin, wakil-wakil daripada pihak sekolah, ibu bapa dan peserta Dana Jamin 100 kumpulan ke-5 yang kita raikan pada hari ini, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada hari ini untuk meraihkan pelajar-pelajar kumpulan ke-5 program kepimpinan Dana Jamin 100. Marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kesihatan untuk kita berkumpul pada hari ini. Walaupun tahun ini amat berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah dengan izinnya pelajar-pelajar kumpulan ke-5 berjaya menyempurnakan program kepimpinan Dana Jamin 100 dan dapat diraikan di majlis graduasi walaupun secara virtual pada hari ini. Hadirin sekalian, izinkan saya terlebih dahulu berkongsi sedikit latar belakang tentang Dana Jamin Nasional Berhad. Syarikat ini ditubuhkan pada 2009 dan merupakan sebuah syarikat insurans jaminan kewangan pertama di Malaysia. Objektif kami adalah untuk memastikan syarikat yang berdaya maju dapat mengembangkan perniagaan mereka dengan mendapatkan akses kepada pembiayaan untuk memenuhi keperluan jangka panjang perniagaan mereka.
Dari awal penubuhan kami sehinggalah ke hari ini, matlamat kami tetap sama, iaitu untuk memberi peluang. Berlandaskan matlamat ini, kami percaya ianya pasti dapat dimanfaatkan oleh syarikat dan komuniti di sekeliling kami untuk mereka berkembang maju. Ini sedikit sebanyak dapat membentuk sistem ekonomi yang mampan dan lestari bagi negara kita. Begitu juga dengan inisiatif tanggungjawab sosial korporat kami. Salah satu fokus inisiatif ini adalah untuk menawarkan akses pendidikan yang berkualiti kepada para pelajar dan memberi peluang untuk mereka meningkatkan bakat kepimpinan yang sedia ada. Maka lahirlah program Kepimpinan Dana Jamin 100 yang dilancarkan pada tahun 2014, Building Leaders of Tomorrow. Program ini diwujudkan untuk mengasah bakat para pelajar menerusi penglibatan dalam pelbagai aktiviti serta latihan. Semenjak ditubuhkan, alhamdulillah sebanyak 119 orang pelajar telah berjaya menjalani program Kepimpinan Dana Jamin 100 dan menjadi graduan program ini. Pada November 2018, 30 orang pelajar telah dipilih dari 5 buah sekolah di sekitar negeri Selangor untuk menyertai kumpulan kelima. Sepanjang penyertaan mereka dalam program ini, para pelajar telah mengikuti 5 kamp yang berteraskan pelbagai aspek. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan melalui kamp-kamp ini tertumpu kepada latihan untuk menyemai aspek-aspek positif dalam diri seperti pembangunan jati diri, pengembangan bakat, peningkatan pencapaian akademik, motivasi, semangat kerjasama berpasukan dan penerapan nilai-nilai murni. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah pun tiba di kemuncak program ini, iaitu graduasi pelajar-pelajar kumpulan kelima. Bagi pihak Dana Jamin, syabas dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada para pelajar. Pengakhiran ini merupakan permulaan baru untuk para pelajar semua. For every ending, there is a new beginning, a new chapter in your journey. Perjalanan untuk menjadi seorang pemimpin yang penuh berwibawa dan berintegriti sebenarnya bukannya mudah. Kami berharap latihan, pengajaran dan amalan yang telah diterapkan sepanjang program ini dapat dijadikan sebagai pedoman kepada para pelajar untuk menghadapi cabaran yang pelbagai di masa hadapan dan untuk sentiasa berusaha memberikan yang terbaik. Para pelajar sekalian, anda adalah harapan kami, generasi pelapis yang akan membentuk negara kita akan masa depan. Doa kami akan sentiasa mengiringi anda semua. Para hadirin sekalian, kejayaan para pelajar pada hari ini sudah tentunya tidak akan dapat dicapai tanpa sokongan padu daripada pelbagai pihak. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi perhargaan kepada Pinta Foundation, rakan strategik kami untuk program ini, guru-guru, pihak sekolah serta seluruh tenaga kerja dari Dana Jamin yang terlibat. Segala usaha dan titik peluh anda dalam menjayakan program ini amat kami hargai. Tidak lupa juga kepada Encik Faizal Tahir kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini. Saya pasti tahun 2020 ini sudah tentu akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada kita semua. Pandemik COVID-19 yang tidak diduga ini banyak mengajar kita tentang keerti kesabaran dan kesyukuran. Sungguh pun begitu, kita diingatkan dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan, insya-Allah. Akhir kata, dengan pelbagai amalan norma baharu kini, saya berharap hadirin sekalian kekal sihat di rumah di samping keluarga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you, Encik Nazri, for those inspiring words. We would now like to invite our guest speaker, Faizal Tahir, to say a few words. For those unfamiliar, Faizal Tahir started off in 2006 when he entered the reality program One in a Million. He has since risen to prominence and has earned multiple awards ranging from Anugerah Era, Anugerah Planet Music, Anugerah Industry Music and many more.
Singer, songwriter, and producer, Faisal Tahir has recorded 5 studio albums and is also the founder and owner of Faithful Music. Faisal Tahir is also known for his charity works through his organization I Am Faithman, which started in 2006 and have provided humanitarian assistance, voluntary efforts, and inspirational initiatives. Without further ado, please help me welcome Faisal Tahir. Thank you. Can everyone see me? I'm on air, right? Yes, you are. Yes, I am live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Boleh saya cakap bahasa Melayu campur English kan? Boleh kan? Kita relax lah sebab sharing session kan. Tak nak semua orang stres, hari ni hari Ahad kan. Okay, so kita campur bahasa kalau semua okey. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Dana Jamin 100, Dana Jamin 100, whichever. Dan juga kepada pihak apa orang kata board yang telah memilih untuk menjemput saya bersama dengan anda hari ini. It's a great honor and pleasure, very refreshing for me. Selalu orang tanya saya macam mana nak menyanyi, macam mana nak buat lagu, macam mana nak jaga suara. So hari ini orang tanya macam mana nak bercakap, how to increase confidence apa semua. So very refreshing from me and I always look forward to share things yang saya rasa boleh membawa manfaat kepada orang yang beneficial. I mean that is apa kita punya role kan as human beings, to remind each other. Okay, so pihak Dana Jamin 100 pun ada beberapa soalan yang telah dikemukakan kepada saya. So saya boleh terus dengan memberi jawapan saya atau ada orang nak tanya saya soalan ke apa? Atau itu kemudian kan? Okay, so saya terus. Okay. One of the things sewaktu saya bersama dengan pihak Dana Jamin 100, ahli jawatan kuasa mereka membincangkan apa yang boleh saya share hari ini is actually how to speak confidently. So if I'm going to give you tips and advise you on how to speak confidently, it will take at least an hour lah kot, because there's a lot of things to be put into consideration kan bila kita nak bercakap secara confident depan orang ni. But I think number one yang mungkin ramai orang terlepas pandang, saya terlepas pandang kadang-kadang, is kita ingat bila nak bercakap ni senang, so we take the topic we talk about lightly. I think number one, benda pertama sekali yang kita perlu ada bila kita nak bercakap dengan confident adalah kita harus tahu what we are talking about, what we are doing. Even bila kita kerja pun, kita kena tahu apa yang kita buat. If we don't know what we are doing, memang akan jadi cacah marbah lah kan. So it's the same thing when you're talking, you have to know your topic. And when you want to know your topic, you have to do your research. So it's something that cannot be taken lightly. So you still have to do a bit of studying apa semua. But then if you want to excel, you want people to, you want to be able to convince people, you nak orang percaya dengan apa yang you cakap, then you have to be knowledgeable lah. Okay. So another thing yang mungkin kita juga kadang-kadang mungkin ambil ringan adalah actually your appearance. Your appearance helps you in how you present yourself. So when you go into a very important meeting, interview, presentation, performance or whatever, you want to look presentable, you want to look good, and harus kena dengan dia punya keadaan lah. Takkan kita pergi minta interview jadi accountant, kita pergi sana dengan pakai apa macam orang nak minta kerja dekat apa zoo ke apa benda kan. So it has to be your penampilan tu has to speak of yourself. Bila orang tengok, kita masuk tengok, oh this guy really knows how to dress up for this event, for this topic. Okay, so that's one more thing. Another thing is, like I said just now, practice. Kita selalu dengar kan orang cakap practice makes perfect. It's such a cliche. It's one of the cliches that we hear daripada kecil, mak bapak, cikgu, orang kampung semua cakap practice makes perfect. Why is it a cliche? Why is something a cliche? Because it's the truth. There are no two ways about it. Okay, so it's the truth. Sebab saya pun belajar the hard way dulu kecil-kecil, degil tak nak dengar cakap orang. You want to excel in something, you want to be good in something, you have to practice. And I think the only way for you to find out is to actually do it. You have to do it, baru kita akan tahu. So you have to practice, no matter what. Like nowadays, there's social media, kan? Social media, Instagram, TikTok, Twitter. These are all platforms where you can actually use
to make videos or speak out your mind and see the reaction of people. Of course, then that's quite a big stage untuk kita terus nak post video, but then you start off by practicing in front of the mirror. After in front of the mirror, you have to, I think for me, it helps a lot when I practice in front of people. Sebab kita ni kadang-kadang nak cakap confident tu, hilang confident tu sebab rasa takut orang judge kita, takut, and then kadang-kadang malu terlebih apa semua kan. Believe it or not, I was not like this probably 10, 13 years ago before I started singing apa semua. I was a very timid person. But like I said, practice. Okay? Another thing when you talk is when you speak, eye contact. That's how you convince people. Like for instance, if right now I'm wearing sunglasses kan, bagi speech, bagi sharing session, tapi pakai sunglasses, you can't see the person's eye. You don't even know where he's looking or apa semua kan. So of course, eye contact is very good, is very important, and body language. Orang boleh nampak bila kita nervous apa semua kan. So that one is also one thing you have to practice. Sit up straight. How certain movements will make other people know that you are nervous, kan. And then mungkin satu lagi benda, banyak juga ni saya share tip ni, is to be honest, cukup tidur. Benda yang kadang-kadang kita pun ambil sambil lewa juga. Saya cakap ni semua experience saya lah kan. Cukup tidur and stay hydrated. This is something yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kita sibuk nak prepare apa semua, sampai jadi nervous, anxious, tak boleh tidur malam tu. But I tell you, once you get enough sleep, you get enough rest, you wake up refreshed, stay hydrated apa semua, you go into a presentation, you go into an interview or whatever, more confident. Okay, a few more things actually saya boleh share, but I have a few more questions yang pihak Dana Jamin 100 minta saya share. So, okay. Everyone okay? Boleh? I can hear everyone, can? And everyone can hear me, can? No, I can't hear everyone. You all have your mics muted, is it? That's not fair. Okay, I'm just kidding. All right, okay, next mungkin kalau saya boleh share sikit is how to improve communication skills. Okay, I think number one, before you can actually think about how you can be a good speaker, one thing ramai orang terlepas pandang is you have to be a good listener first. How can you speak without listening to other people? Kan? Because like contoh kata, kita nak address satu masalah dalam community atau society, dalam satu classroom apa semua, you have to start listening to other people first before you can actually speak your own mind apa semua. Okay? You have to be a good listener, and then of course, think before you speak, benda yang kita selalu dengar apa semua. Kalau saya boleh bagi contoh, kalau siapa-siapa tengok saya punya Instagram, follow my Instagram, my Twitter ke apa ke, TikTok. Okay, mungkin kita bila nak buat sesuatu tu, nak post sesuatu, nak bagi speech ke apa semua kan, kita akan buat mengikut apa yang kita nak, mengikut kita punya, orang kata apa, kita punya speech, kita punya style apa semua. But I think it's very good if you want to talk in front of other people, if you're going to do communication, you need a group of people around you who can actually listen to you. Macam saya, contoh kata saya buat Instagram, saya punya caption apa semua, it is by, by mutual consent with the whole management team apa semua. Maybe once in a while baru saya put a caption that is more personal to me apa semua. So what I'm trying to say is, kadang-kadang bila kita nak release a statement or something, kita nak cakap sesuatu, kita kena ada panel of advisors lah. So kita tahulah kawan-kawan kita atau lecturer kita, cikgu kita mana yang boleh tolong apa semua kan. So that's very important. So have a good team actually around you. Okay? Alright. And then of course speak clearly. You have to learn your speech. Apa benda semua you have to speak clearly. Kita tak nak bila kita cerita dengan orang, at the end of our talk atau sharing session or speech, orang tengah ngangang tak faham macam, what in the world did this guy just speak for the past 15 minutes? Are you having that feeling right now, everyone? With me? Yeah, I hope not, okay? If you think you can't follow, just please let me know, okay? I'm good with that. Maybe I can sing a bit, can? And okay, other is actually to be honest in what you say. To be honest in what you speak out. Rasanya itu antara cara yang tak dapat kita nafikan, boleh memberi satu, apa orang kata, kepercayaan atau kuasa convincing. Sebab kita kena transparent.
humans ni dia ada satu benda yang Tuhan cipta iaitu instinct. So our instincts will tell kalau kita macam I'm not so sure this guy knows what he's doing. I'm not so sure what this guy knows what he's speaking about. Or ataupun kita, wow, this guy really knows his stuff, you know, he's very convincing. So be honest in your assessment of apa-apa semua when you speak out of ini semua. And one more thing yang mungkin sekarang ni selalu kita tengok the rate of how macam mana nak cakap sekarang ni kan, because of social media, it is so easy for everybody to make comments, have access to other public figures or celebrities or orang-orang yang ternama ni punya apa thoughts and statements. So bila jadi macam tu, actually so many people have the bukan so many people, semua orang lah sekarang dah tak ada, orang kata tak ada border untuk memberi comment atau memberi pandangan apa semua, which is okay, tak ada masalah. But a lot of reaction we get nowadays is people tend to be very emotional, when they diorang cuba nak sampaikan sesuatu apa semua. This is one thing yang sebenarnya kita kena practice to stay focused bila nak address sesuatu perkara tu, is to not get involved, jangan involvekan kita punya emotions secara personally. Don't take things personally. I know it's very hard sebab kita ni manusia, ada perasaan apa semua, so kita akan sentiasa nak be in control and always stay on top in whatever we do apa semua kan. But this is one thing yang kita semua kena banyak belajar bersabar lah, when you speak in public apa pun semua. And yeah, maybe those are a few things yang saya boleh share tentang how to improve communicating skills. 15 minutes already. I'm not keeping time. Saya pun cakap laju sangat ke apa ni? Fine. Laju All sangat good. saya cakap. Sebab they give me 15 minutes. So I'm trying to squeeze everything into 15 minutes. Ada a few more topics yang Okay, please boleh take your kita, time. share. Plenty of time. sure? So yes, of course. Assalamualaikum semua. Saya baru nampak ni muka-muka orang dahsyat, orang berjaya. Saya minum sikit Berapa orang semua ni? How many of the students? In total, we have 30 in this batch. Okay. Assalamualaikum semua. Saya kalau nak sebut nama sesatu mungkin habis masa saya. Hi everyone. Ada yang saya nampak ni, Nur Adira. Siapa ni? Ijal Danisha, Nur Aisyah. Ramailah. Sorry kalau nak sebut sesatu. Lead way. Anyway, congratulations guys. Shall we continue a bit more? Or you need me to sing out my words? Nak saya nak saya nyanyi? Kalau nak saya nyanyi begitu, okay. As long as the VIP semua okay. Alright, okay. The do's and don'ts on social media. Actually ni tadi saya dah cover sikit sebenarnya. Do's and don'ts on social media. Banyak apa yang saya dah cakap tadi sebenarnya berkaitan dengan benda ni lah. Macam saya cakap tadi, the world is now, we are all exposed. Kita semua ada akses kepada macam-macam benda dengan sangat mudah zaman sekarang ni kan, because of internet. Masa internet mula diciptakan pun memang that was what they wanted to do. They wanted to create a borderless universe, borderless world. And so that's what we are having now. Orang ada akses kepada banyak sangat benda. So a lot of people nak kata banyak benda yang tak elok, banyak benda yang negatif. But I think it can never be satu hala sahaja. Kalau ada benda yang negatif tu mestilah ada benda yang positif tentang all these things, social media apa semua. So saya tengok awak semua ni tadi very young apa semua. You are going to be the next leaders, the next generation of Malaysians yang akan mengangkat nama Malaysia ni yang memang dah luar biasa pun dekat luar negara. So I just want all of you to know, walaupun saya berada di sini share apa yang saya boleh kongsi dengan awak semua ni, it does not mean when I'm here, it does not mean I'm better than you. Okay, saya di sini pun sebab saya pun nak belajar. Okay, so when you look at me, I am here because I want all of you to be much better than me. So apa yang saya share ni rasa yang baik, kita ambil,
bagi tahu orang lain. Apa yang rasa yang tak elok daripada saya, tak payahlah ambil. Okay, alright. So, do's and don'ts on social media. Macam saya cakap tadi, banyak benda yang saya dah sentuh tadi. It's pretty much the same thing. Tapi macam saya cakap tadi, mungkin satu benda yang kena lebih berhati-hati is to not take things personally. Jangan guna emotion. Actually lebih banyak guna logic. And I think that is one of the key ataupun kunci to being successful, which is apa benda yang mungkin kita tak diajar dekat sekolah, iaitu critical thinking. Critical thinking ni memang tak diajar kat sekolah kan, tapi as you go on in life, you grow up apa semua, macam-macam bidang kita cuburi apa semua, kita akan belajar yang cara pemikiran kita ni tak boleh di-applykan hanya yang dah di-applykan pada satu tempat tu, tak boleh di-applykan dekat tempat lain 100%. Tak boleh 100% di-applykan pada tempat lain. So you need critical thinking. Bila contoh kata macam kalau saya boleh beri contoh Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara dia melayan setiap lapisan masyarakat tu adalah lain. Cara dia menyelesaikan masalah tu, mungkin ada satu masalah yang sama ni di kalangan satu grup ni, tapi grup ni orang kaya. So dia diminta untuk memberi advice, dia selesaikan cara lain. Ada lagi satu grup ni tak berkaya, mungkin orang miskin apa semua, masalah juga, tapi dia selesaikan dengan cara lain. Faham kan? So critical thinking ni is very important. And how do you develop good critical thinking is, to be honest, just be open to new things. Just be open to new things. Always have the keinginan untuk belajar. Okay, keinginan untuk belajar. Kadang-kadang kita ni tak nak belajar pun sebenarnya, tapi tiap-tiap hari kita belajar benda baru. So always learn from mistakes apa semua, you know, critical thinking ni. And critical thinking ni at the end of the day sebenarnya, bila kita buat keputusan tu, nak cakap sesuatu benda tu, kita kena tahu yang benda tu masuk akal. Benda tu kena masuk akal, it makes sense and it is logical. So bila macam tu, barulah tak ada masuk apa orang kata, kita masukkan emotion, personal feelings apa semua, sampai nak marah-marah, gaduh-gaduh apa semua kan. And we have to remember that everyone is entitled to their own opinion. So kena give and take. Kalau kita boleh sampaikan kita punya opinion, why can't other people give their opinions? Correct? So we have to be together on this. Tak semua orang diberi idea yang sama. Kan, Tuhan akan memberi idea tu lain-lain dekat setiap orang. Kalau satu orang punya idea tu, mungkin dia punya idea tu dia buat seorang, jadilah satu benda yang okey lah, boleh lah. Tapi kalau idea dia tu dikongsikan dengan orang lain ada idea lain, dia tambah, within a group, you work together, the idea can become huge. Okay? Alright, so maybe last lah sebelum saya memberi ruang untuk orang bertanyakan soalan, how social media can affect your job search. This is something very new actually kepada kita punya generasi, di mana macam saya cakap tadi, because of this borderless world yang dicipta oleh internet ni, now macam saya cakap tadi, as much as fans, peminat ada akses kepada orang yang diorang minat, selebriti ke, public figure ke, menteri ke, apa-apa sajalah, siapa-siapa sahajalah. As much as they have access to all these other celebrities punya social media platforms, orang lain pun ada access kepada your social media platform. So be careful with what you post on social media platform, because I think nowadays, macam contoh kata kalau kita mencari kerja, kita pergi interview apa semua, the employee atau orang yang interview kita tu, they can easily just go onto your social media platform and check your feeds or your tweets or whatever kan. So kalau kita nak pergi minta kerja elok apa semua kan, minta kerja accountant ke apa benda, manager ke apa semua, tiba-tiba tengok buka TikTok apa benda ni kan, buka Twitter macam ni dia perangai dia dekat social media semua, buka Instagram tengok macam ni So that's one thing yang mungkin is very new to our community. So macam saya cakap tadi, dalam banyak-banyak orang kata banyak benda negatif, actually benda ni boleh membuat kita jadi seorang manusia yang lebih baik. And then bila kita sentiasa nak improve tu, macam saya cakap tadi, the more we improve, the more confidence it gives to you when you know that you have nothing to hide and you're doing the right things. So at the end of the day, just be a good person, be good with everyone. Last, saya suka ingat, practice and keluar buat kawan dengan ramai orang. Sebab
ini salah satu benda tip yang saya selalu bagi tahu kat orang, just go out, make friends, but remember, apa yang saya selalu ingatkan diri saya, don't make friends with everyone, but don't make enemies with anyone. Okay, benda yang saya selalu ingatkan diri saya. So kita keluar, kenal dengan orang. Lagi ramai orang kita kenal, lagi confident kita akan jadi. As long as you do, as long as you leave a good impression with people, why would you want to go in front of people and then feel not confident? Sebab kita tak ada buat salah dengan orang kan. So I think that is all for today. Hopefully apa yang saya share ni boleh jadi manfaat kepada semua orang, terutama diri saya sendiri insyaAllah. And saya doakan kejayaan all of you out there. Semoga menjadi leader yang dahsyat, pertama sekali untuk keluarga. And then baru kita expand keluar. And insyaAllah one day all of you will become leaders of the country, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Saya buka ni lah, session Q&A kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan. Atau rasa tu dah cukup banyak. Wow, ramai orang. Terima kasih for the applause. Alright, Okay. thank you so much, Faisal, for that insightful session. Like you My said, let's pleasure. open up the Q&A session. So we have a few questions here from our students. So let me call first Amira Arifin to give her your question, to give her question to you directly. So Amira, you can please unmute your mic and you can ask Faisal Terus the question. You can go ahead and ask Faisal the question, Amira. You're a bit soft, Amira. Do you mind just speaking up a bit? Kuat sikit boleh tak, Very Amira? soft. I mean, you can even type it out. Boleh type out. Ada ni chat. I don't mind that. Okay. Very soft. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Zarina, MC. Boleh dengar? Yes, tak apa. It's okay. Don't worry, Amira. Let me just read out her question to you, Faisal. Okay. Okay, so Amira Boleh, asked. no problem. Okay, so her question is, adakah menjadi satu keperluan untuk kita ubah karakter diri dalam mendepani situasi baru? Okay, maybe. Okay, terima kasih, Amira. Pemahaman karakter tu mungkin berbeza dengan mungkin apa yang saya faham tentang karakter. Okay, whatever you do, buat apa-apa, you still need your character because that's what makes you. But mungkin maybe the word yang lebih sesuai adalah kena pandai mengadaptasikan diri, adapt dengan perubahan. We still are within our own character. Kalau tak ada character, orang kata bila tak ada character ni jadi lalang lah. And ke kiri kanan ke kiri kanan. You need a character. You need to have your views yang memang you berpegang apa semua kan. Or how you handle things apa semua. That's your character. But yes, of course, I think itu satu benda yang kita semua kena belajar sebenarnya. Dan apa yang berlaku tahun ni, pandemik semua ni adalah satu period masa, satu jangka masa yang sangat bagus untuk kita semua sebenarnya yang masih di sini tak affected, Alhamdulillah, because kita belajar untuk adapt kepada satu situasi yang I'm very sure kalau kita duduk kat sini dan tanya, I'm sure nobody would have thought about it. 10 tahun lepas ke, even tahun lepas, kita takkan pernah terfikir satu hari akan jadi macam ni. So it's a wake up call untuk kita semua kan. Tiba-tiba a lot of things are being taken away from us apa semua. But macam saya cakap tadi, ini antara contoh terbaik untuk menunjukkan yang kita kena pandai adaptkan diri dengan perubahan semasa lah. Kemana kita masuk semua ada pepatah Melayu kan. Berkata, saya tak pandai sangat pepatah ni, tapi yang kalau boleh saya ingat, masuk kandang lembu menguap, betul? Masuk kandang kambing mengembik, betul tak? Ini benda yang kita selalu dengar, which is very true. Takkan kita masuk kandang kambing kita buat bunyi anjing kan? Larilah kambing tu kan. So kita kena adapt lah. And that is how people, orang akan rasa selesa nak bekerja dengan kita.
Itu benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kita terlupa yang bila kita nak bekerja dengan orang lain, kita just expect orang lain tu aja nak adapt dengan kita. But kalau kita pandai adapt dengan orang lain, lebih senang untuk kita nak bekerja dengan sesiapa pun. Yeah. Okay. Okay, let's move on to the next question. This is from Misha Elina. Let's see if we can get her on the line so that she can ask the question directly. Assalamualaikum. Saya nak tanya apa perasaan abang buat perubahan di kantor? Tempat awal pula. Alright, I think there's a bit of a noise issue there, but let me just go ahead and ask her question. She asks, apa perasaan yang dirasai bila berhadapan dengan orang ramai ketika membuat persembahan atau kemunculan di tempat awam? Okay. I used to be, pernah satu ketika, of course lah, kita baru kan, kita fresh lagi dalam industri apa semua, sangat nervous, and I think nervous tu satu perkara biasa untuk manusia, kan, tak ada siapa boleh lari daripada benda tu. But like I said just now, macam saya cerita tadi, macam nak build confidence kan, benda tu is experience lah, kita just kena banyak, kalau kita nak jadi seorang speaker yang bagus depan orang ramai, tak ada rasa nervous, tak ada rasa apa orang kata nervous lah, tak ada rasa nervous apa semua, is dengan lebih banyak bercakap depan orang, lebih banyak bercakap depan orang. Mula-mula dulu memang nervous. Nowadays you get a bit of that rasa nervous, but maybe it's just for the first 15-20 seconds. But that is good. Kenapa? Sebab bila kita rasa nervous tu, it's about how we control. You will gunakan rasa nervous tu untuk actually make sure that you don't make silly mistakes, buat benda-benda yang tak patut apa semua. But janganlah terlalu nervous. Bila terlalu nervous tak bagus lah, akan habis lupa segala benda lah bila nervous terlalu ni kan. And you have to remember, at the end of the day, this is what I practice. Kita buat apa-apa pun, I do it because of my creator. Saya buat lillahi ta'ala. So saya tak ada rasa takut orang nak judge saya ke nak criticize saya ke. As long as macam saya cakap tadi, saya tahu apa yang saya cakap, saya tahu apa yang saya buat on stage tu bila saya nyanyi, dan of course saya buat tu kerana Allah, lillahi ta'ala. Tak ada rasa risau dengan orang nak cakap. Alright. Okay, thank you, Faizal. Let's go on with the third question. This is from Azmi. Dalam kehidupan kerja abang, apa pengalaman yang paling pahit dan apa cara abang motivate diri sendiri untuk terus berkarya? Assalamualaikum. Azmi punya soalan Yes, that's a question from Azmi. Oh, okay. Pengalaman pahit banyak dalam hidup ni. Saya tak rasa ada satu dua je pengalaman pahit. Tapi okey, kalau nak pilih, mungkin apa yang paling terkesan sewaktu saya menjadi penyanyi, mungkin sewaktu saya digam daripada melakukan persembahan di televisyen kan. Ada satu insiden tahun 2008, digam daripada buat persembahan, kena buat kerja amal apa semua untuk 6 bulan. But kalau orang kata nak nampak benda itu sebagai pengalaman pahit, dalam pahit-pahit dia, benda tu banyak sangat mengajar saya menjadi orang yang lebih bagus dan banyak improve saya. So saya tak ada rasa macam satu pengalaman pahit itu adalah satu benda yang patut kita jadikan menjadikan ada rasa satu benda yang negatif ataupun tak best dalam diri kita. Sebab di sebalik setiap benda yang pahit tu adalah dia punya pengajaran untuk kita belajar. Okay. Alright. Let's try to get a hold of Faris so that he can ask a question for you. Faris? Okay, Faris. Faris, are you online?
Okay, Faris, you want to try and ask your question? Dengar ke? Dengar. Okey. Assalamualaikum, Abang Faizal. Hai semua. Nak tanya, macam mana cara abang move on daripada kesilapan abang, lepas tu abang jadikan benda tu sebagai satu benda positif dalam cara hidup. And last, cara abang bagi pada kemurungan diri sendiri. Okay. Faris ni setting mic untuk menyanyi kat TikTok ke? Banyak reverb. Okay, alright. Terima kasih Faris for the question. Macam mana saya pelik sikit dengan sorry. bunyi saya punya suara dari situ. Dia jadi double. Dia ada double. Is apa cara abang untuk move on dengan kesilapan yang telah abang buat dan cara abang ubah benda tu menjadi positif? Okay. Alright. Nombor satu, Faris. As human beings, sebagai manusia, kita akan sentiasa buat silap. Okay. Kita tak akan terlepas dari benda itulah. Sebab tak ada siapa boleh buktikan lagi yang kita ni ada sesiapa di antara kita ni yang perfect. Because there is nobody that is perfect. Okay, tak ada siapa yang perfect. So, kita akan buat silap. So, pada saya, okay, bila kita cakap pasal silap ni, dia macam kita jatuh. So, bila kita jatuh, contoh kata kalau Faris tengah main bola, tiba-tiba terjatuh. Nak stay atas tanah tu atau nak bangun balik kejar bola tu. So it's how you react pada saya. So saya kalau saya jatuh tengah main bola, saya tak nak stay melekat dekat tanah tu. Buat apa kita main bola, kita orang lelaki apa semua. Bangun balik kejar bola tu kan. Contoh kata saya pernah jatuh kuda. Ini cerita betul, jatuh kuda. Sakit memang sakit lah, tapi saya tak nak stay atas tu, rasa kasihan kat diri saya apa semua. Saya bangun balik, saya pergi ambil kuda saya naik balik apa semua walaupun tengah sakit apa semua. So it's how you react. Pada saya, jatuh itu adalah untuk kita bangun. Melainkan kita memang cakap kita nak stay je lah macam tu, tunggu orang lain datang, urut sikit kepala ke badan, okey ke, kita tarik tangan apa semua. Kalau teruk sangat tak apalah kan. But mistakes ni adalah macam saya cakap tadi, benda yang memang semua orang buat. And saya, one thing macam tadi soalan kedua tu ada dalam tu apa Faris cakap, kemurungan ya, something yang berkaitan dengan kemurungan, macam mana handle kemurungan. Kemurungan ni adalah bila kita ni terlalu banyak input yang negatif lah sebenarnya. Kita suka sangat mengambil peduli tentang benda-benda tak elok yang orang cakap pasal kita. Kita terlalu ambil tahu tentang benda-benda yang tak best pada jiwa kita, pada diri kita. So pada saya benda-benda macam ni you kena lepaskan. Dia benda yang saya belajar daripada experience. Banyak benda dalam hidup kita ni sebenarnya kita kena let go, kena kurangkan rasa sentimen. Kena let go. Dia macam kapal zaman dulu, kalau kapal pirate ship tu kan, kapal lanun tu kan, dia pergi ambil barang, merompak ke benda, bawa sekali dia nak pergi satu tempat lain yang memang ada lagi banyak harta. Okey, merompak tu tak bagus lah. Okey, jangan ikut tu. Ini saya nak bagi contoh. So bila dia nak kapal dia tu laju sikit sebab ada orang lain nak ke situ, dia buanglah benda-benda yang tak perlu dalam kapal tu. Benda-benda yang memberatkan. Kadang-kadang dia sacrifice lah sikit dia punya harta treasure yang daripada tempat lama semua. Contoh saya bagi contoh nak bagi faham. So dalam hidup kita ni kita kena macam tu. Kita kena belajar let go of benda-benda yang sebenarnya kita tak ada control. Bila kita pegang sangat pada satu benda tu yang memang dah benda tak best lah hidup kita pegang sangat kat benda tu, memang kita jadi depressed lah, kita jadi murung lah. So kita kena move forward lah. Benda macam ni saya cakap tadi, dia macam excess baggage. Kita tak nak benda tu memberatkan kita punya movement ke depan. Bila kita nak cepat ke depan, kita nak move forward, kita kena lepaskan benda-benda yang tak perlu, yang orang kata menjadi penghalang ataupun batu, kalau English orang kata shackles kepada diri kita ni. So lepaskan, move on. Kenapa move on? Sebab there are better things in front of us. Tadi saya ada dengar daripada speech ni, sikit je saya sentuh tentang satu ayat Quran daripada Encik Muhammad Nazri tadi, CEO. Satu ayat Quran daripada surah Allahu Akbar, Alam Nashrah. Ya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah berfirman, dia ulang lagi sekali siap. Daripada setiap kesusahan tu pasti ada kemudahan. Lagi sekali dia ulang, daripada setiap kesusahan tu ada kemudahannya.
So kena berpegang pada benda tu lah. So let go lah benda-benda yang tak perlu ni. Because there are good things in front of us. InsyaAllah. Terima kasih. Panjang sikit saya punya jawapan tu. Okay. Next. Okay, next question. We will try to get Najwa on the line so that she can ask you her question directly. Okay, semua dah nak pergi jamuan dah. Belum lagi. Najwa? Okay, perfect. Mama tak boleh. Hello, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya satu soalan. Bagaimana Abang Azhari membandingkan masa antara kerjaya sebagai penyanyi dengan sebagai seorang sukarelawan dalam sesuatu misi? Kerana juga banyak tugasnya dan mungkin akan memakan masa dalam hidup kita. Tapi bagaimana tercetusnya perasaan ingin join misi sukarelawan? Terima kasih. Okay, terima kasih Najwa. Saya nampak Hafiz tadi mengintai Najwa dari tepi tu duduk. Masuk-masuk kepala dia sikit. Sabar Hafiz. Okay, Najwa. Okay, macam mana mencari masa untuk dibahagikan? Okay, kejap. Boleh off tak speaker sebab dia ada delay. Dia bergema. Ya, terima kasih. Macam mana saya boleh bagi masa? Senang je sebenarnya jawapan saya, pendek je. Saya tak bagi diri saya alasan lah. Itu satu benda yang memang saya nak buat. So kalau kita nak satu benda tu, takkan kita nak bagi alasan kan? Macam contoh kata kita suka sangat satu handbag ke, kasut ke, kan? Kalau kita suka, tapi bila kita tengok, mahalnya. So kita tak berusaha pun untuk mencari duit untuk membelinya. Dan itu diri sendirilah yang rugi. Kan? So buat kerja-kerja kemanusiaan ni adalah pada saya tanggungjawab saya sebagai seorang public figure, sebagai seorang ayah menunjuk benda yang baik kepada anak-anak saya, sebagai seorang manusia pun, kan, itu satu tanggungjawab kita untuk sentiasa mencari peluang untuk membuat baik kepada orang lain. So saya mencari peluang itu dan saya tidak memberi alasan. And then tapi macam mana saya bahagikan masa dengan kerjaya dengan menyanyi dengan keluarga saya, macam saya cakap tadi, tak ada alasan lah. Saya kena pandai bahagi-bahagikan masa lah. Saya kena tahu mana yang lebih penting terlebih dahulu lah. So bila saya pertama sekali, of course lah, saya kena keluarga saya, kan, hubungan Allah and then dengan keluarga saya, and then kerja saya perlukan kerja saya. Kalau tidak, saya tak boleh buat kerja-kerja kemanusiaan tu macam mana yang saya nak buat, kan. Tapi tak semestinya nak buat kerja kemanusiaan ni banyak duit ataupun banyak harta aja sebenarnya, kan. Janji niat tu ada. Okay, so jawapan saya macam saya cakap tadi, simple. Saya tak bagi alasan. Kalau saya nak benda tu, saya suka benda tu, saya cari benda tu. Dan saya kena pandai tahu mana yang prioriti. Bila dah settlekan prioriti yang lebih penting terlebih dahulu ni, barulah saya buat yang lain ni. Sebab selain daripada tanggungjawab saya sebagai manusia untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan saya, yang saya boleh tolong, saya boleh ke sana apa semua, terlebih dahulu saya punya tanggungjawab dengan keluarga adalah yang paling utama. So kalau saya tak settle lagi yang first tu, dengan second tu, pada kerjaya saya kat sini, saya tak boleh buat yang ketiga tu. Ya. Ada lagi satu soalan ke tadi, yang hujung tu? Macam mana? Ke saya dah jawab? Saya dah jawab kot semua soalan tu kan. Macam mana saya boleh terasa nak buat semua kan? Yes, Yeah, I think we're good. We're good. Let me just ask one more student, Asila, to give her question to you. Okay, hi, Assalamualaikum. Okay, how to recover from stress and what to do when you make a big mistake in life? Okay, Asila. How to what tadi? Puan Zarina, boleh How to ulangi recover from stress? How to recover from? Stress. Stress. Okay, alright, stress. And? Okay.
question to you. Her question is, Setuju. how do you recover from stress and what do you do when you make a big mistake in life? Okay. Alright. Ini ada saya jawab juga sebenarnya dalam soalan-soalan sebelum ni. But tak apalah. Mungkin tak apa jelas tiga apa, saya just ulang sikit je. How to recover from stress is exactly macam mana saya jawab untuk soalan daripada siapa tadi yang sebelum ni, saya tak ingat nama soalan. How to recover from stress and how to recover from making a mistake. Macam saya cakap tadi lah, you have to let go. You kena let go, tapi dengan syarat you kena belajarlah daripada kesalahan you apa semua. That is how you improve as a human being. Tak ada cara lain yang terbaik sebenarnya. Kita ni bila orang kadang-kadang cakap satu benda tu, mak ayah ke cikgu ke cakap pasal satu benda tu, kita nak pay attention, nak ikut susah. So in order for us to learn, kadang-kadang kita buat silap baru kita macam, lah betul lah ibu kata hari tu, betul lah ayah kata hari tu, betul lah kawan aku yang ni cakap hari tu, jangan macam ni. So sekarang dah jadi, dah buat silap, so barulah kita ingat benda tu. And so silap tu silap, tetap silap, we move on, but it's the lesson that we take daripada kesilapan tu yang penting. So kita tak nak benda-benda yang silap. Benda silap ni apa? Silap ni adalah benda yang negatif kan. Kita tak suka bila buat silap, tapi kesilapan tu akan sentiasa dibuat. Jangan buat kesilapan yang sama lah. And that is just how we learn. So jangan takut untuk buat salah, because macam saya cakap tadi, it's how you react kepada kesilapan you tu. Ada orang kata, saya pun tak tahu makan apa nama kata, dia tebal sikit, buat silap benda sama juga, dia tak pernah belajar daripada kesilapan. So itu, that is your choice lah. And kalau you suka buat benda silap yang sama, kalau you tak suka, you just learn straight away lah. Kan? And stress pun benda yang sama. Semua orang akan melalui stress. Saya pun stress. I think, okay, mungkin saya boleh jawab. Stress ni satu benda yang saya rasa boleh membantu adalah sebenarnya kita punya circle of friends sebenarnya. Sebab stres ni tak boleh dia bawa seorang-seorang juga. Dia akan bawa kepada benda-benda yang tak best juga, akan jadi murung apa semua kan. So pada saya, it's your circle of friends, it's the group of people you surround yourself with, is the environment you surround yourself with. Stres ni akan terjadi bila-bila, walau macam mana kita cuba elakkan. So inilah guna kita punya group of friends keliling kita. You don't want to have toxic people around you that will just add up to the stress. Orang yang bila kita cakap kita stress, dia pergi tambah lagi kita pening kepala, dia cakap macam ni, semua kita tak nak. And so kita nak people who can support us, give us a positive impact, give us a positive mindset. And I think that is the best way, one of the best ways untuk handle stress. It's the group of people yang kita surround yourself with. And apa yang kita cari dalam hidup sebenarnya. Kalau boleh saya cakap sebelum tutup, hidup ni sebenarnya macam Google. Hidup ni macam Google lah. Apa yang kita cari kat Google tu, itulah yang kita dapat. Betul tak? Kalau kita type kat situ buah betik, takkan keluar traktor. Betul. Takkan type traktor keluar buah tomato. So kita Google tu, kita cari, kalau kita cari benda yang baik, kita dapatlah benda yang baik. Kalau kita cari benda tak baik, kita dapat benda yang tak baik lah life kita. And benda-benda yang tak baik ni lah akan buat stres. So let go, live a healthy life, surround yourself with good people, stay positive, insyaAllah. Sebab di sebalik setiap kesusahan ada kemudahan. Terima kasih. Alright, thank you, Faisal. We still have a few more questions, but I think because of time, we will just end with one last question. Okay, so this question is from Suza Sophia. If you could tell your former self one thing right now, what would it be? If I could tell myself one thing. Wow, ini banyak event dalam hidup saya yang saya harus pergi balik ni. Sebab saya seorang yang banyak belajar daripada experience, saya banyak buat silap. But alhamdulillah, macam saya cakap tadi, it's how you react kepada kesilapan tu. But kalau ada satu benda, I wish I wasn't so scared of I also don't know. I wish I wasn't so scared of
of trying something new. Of trying something new. I wish I wasn't so scared of opening new doors. Sebab sebelum ni macam-macam peluang datang and then kita tak ambil kan. So itulah. Kalau orang bagi peluang kat kita, kalau orang bagi something kat kita, kita kena ambil peluang tu. I wish, okay. I think that's it. That's the thing. I wish I had given myself more opportunities. Very much for that very insightful session. For all the students, the questions that we could not ask in time, we will forward them to Faisal, and then hopefully we'll get a response and forward it back to you guys. Inshallah. Okay. So thank you, Faisal, again for joining us today. Is that the end of the Q&A? Yes, it is. But before we let you go, would you like to say a few more words? Ya, okay. Saya just nak ucapkan thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kepada Dana Jamin 100, Dana Jamin 100 kerana sudi menjemput saya lagi sekali. Terima kasih kepada Puan Zarina for handling the event very well today on a Sunday. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada VIP yang hadir, Tun Datuk Seri Utama Haji Arsyad Ayub dan juga Encik Muhammad Nazri Omar, CEO Dana Jamin. It's a great pleasure and honour. Terima kasih kepada student-student yang hadir hari ini, hari Ahad yang selalunya kita sibuk nak berehat kat rumah buat benda lain semua. But I hope saya dapat share benda yang bermanfaat and it gives a positive impact to all of you, and please spread goodness. Kalau ada benda yang elok daripada saya hari ini, kita sebar-sebarkan, and I pray untuk kejayaan semua orang di sini. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dana Jamin 100, again to everyone yang involved apa semua. Thank you very much. Saya doakan yang baik-baik saja untuk anda semua. Berjaya dunia akhirat. Amin. So sekarang ni saya nak menjemput penerima anugerah tokoh Dana Jamin 100 kumpulan kelima, iaitu, dah tahu ke? Ke kena ada drum roll ke apa? Dah tahu? Belum tahu. Iaitu adik Umar Imran bin Badrul Hisham dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ampang Pecah. Okey, Assalamualaikum Umar. Tahniah. Waalaikumsalam. Terima kasih bang. Okey, saya boleh berikan sepatah dua kata. Sepatah dua, tapi jangan 3 patah kata pula. Lebih boleh. 2-3 minit. InsyaAllah. Okey, silakan. Sure. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berbahagia Tun Arsyad Ayub, Pengerusi Ahli Lembaga Pemegang Amanah Pintar Foundation. Yang berbahagia Encik Muhammad Nazri Omar, Ketua Pegawai Eksekutif Dana Jamin Nasional Berhad. Yang berbahagia Datuk Mary Yap Kian Cheng, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Pintar Foundation. Yang berusaha Dr. Nur Anwar, Ketua Pendidikan Yayasan Hasanah, Wakil kepada Puan Syahira. Yang berusaha Puan Nur Zalina Masun, Pengurus Besar Pintar Foundation. Yang berbahagia Encik Faizal Tahir, Penceramah Jemputan. Kumpulan Pengurusan Kanan serta warga kerja Dana Jamin Nasional Berhad dan Pintar Foundation. Hadirin yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pelajar-pelajar kumpulan 5 ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dana Jamin Nasional Berhad kerana berjaya menganjurkan majlis ini. Kami merasa amat bangga dan terharu kerana anda semua sudi meluangkan masa bersama kami di majlis graduasi pada hari ini. Walaupun diadakan secara virtual, namun kemeriahannya tetap dirasai. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berbeza buat kami semua. Ia pasti akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk pengetahuan semua, perjalanan kami bermula dengan selection camp di ICT Shah Alam. Di situlah kami diperkenalkan dengan keluarga baharu kami, pelajar-pelajar kumpulan 5. Dana Jamin 100 memberi kami peluang untuk menyertai pelbagai camp yang menarik. Pengalaman yang diterima dari camp-camp ini memberi impak yang mendalam buat kami semua. Sepanjang 3 tahun ini, kami telah menyertai pelbagai camp to be the leaders of tomorrow. Antara camp-camp yang menarik adalah seperti di Outward Bound School Malaysia yang memang tidak dapat dilupakan. Pada waktu itu, kami dihendaki untuk berkayak dari Lumut ke Pulau Pangkor. Latihan itu benar-benar menguji kekuatan mental dan fizikal kami semua. Selepas daripada itu, hubungan kami
terus menjadi lebih akrab. Selain aktiviti luar, ada juga kem-kem yang berunsurkan akademik seperti Smart Learning Camp dan Study Excellence Camp. Melalui kem-kem ini, kami dapat mempelajari tips dan kaedah yang berguna untuk memudahkan pembelajaran kami. Kem-kem yang dianjurkan oleh pihak Dana Jamin dan juga Pinta Foundation membantu kami untuk menjadi lebih fokus di dalam pelajaran. Ianya sangat bermanfaat, terutamanya dalam penyediaan kami untuk menduduki peperiksaan SPM tahun 2019. Perjalanan kami semua berakhir di career camp dan disebabkan pandemik COVID-19, camp seterusnya terpaksa diadakan secara virtual. Walaupun tidak dapat berjumpa dengan rakan-rakan yang lain, kami semua tetap mempelajari tips-tips yang penting untuk membantu kami melangkah ke fasa yang baru. Hadirin dan rakan-rakan sekalian, majlis kami pada hari ini tidak seperti majlis-majlis yang sebelumnya. Tiada dewan yang dihiasi dengan meriah mahupun perjalanan yang menaiki ke atas pentas untuk menerima scroll. Namun, ianya amatlah bermakna buat kami semua yang terpilih untuk menyertai program ini. Alhamdulillah. What we are today is made possible with the help from all our teachers, mentors, trainers, Pintar, and Dana Jamin. We can never thank you enough for all the assistance and guidance that you have provided us throughout the journey. From here on, the least that we can do is to always strive to be the best in what we do, so that we can fulfill the aspiration behind this program, which is to be the leaders of tomorrow. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada guru-guru, pihak Dana Jamin, pihak Pinta Foundation serta para hadirin yang lain sekiranya terdapat kesilapan tutur kata dan tingkah laku kami yang tidak disenangi sepanjang program Dana Jamin 100. Thank you all once again for believing in us and for choosing us to be a part of this journey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Omar, for that wonderful speech, and congratulations again on being selected as Tokoh Dana Jamin 100 for Batch 5. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, it is the moment we have all been waiting for. We gather here today to celebrate the achievement of our graduating batch of students. Now please help me congratulate the following Dana Jamin 100 Batch 5 students. From SMK Pengkalan Permata, Nur Syahira Syafiqah binti Hafizuddin. From SMK Pengkalan Permata, Asila Nazrina binti Abu Bakar. From SMK Pengkalan Permata, Muhammad Syukur bin Muhammad Syarif. From SMK Pengkalan Permata, Nur Nadira Edina binti Jafri. From SMK Pengkalan Permata, Nurul Najwa binti Ilrozi. From SMK Pengkalan Permata, Muhammad Faris bin Said. From SMK Pengkalan Permata, Mas Hazwani binti Mat Sajali. From SMK Pengkalan Permata, Muhammad Zulhilmi bin Muhammad Razi. From SMK Ampang Pecah, Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Syukur. From SMK Ampang Pecah, Omar Imran bin Badrul Hisham.
From SMK Ampang Pecah, Lau Zihin. From SMK Ampang Pecah, Nurul Izzatul Akmar binti Zulkarnain. From SMK Ampang Pecah, Muhammad Najmi bin Abdul Karim. Nur Alisha binti Ayub Khan. Okay. Muhammad Najmi bin Abdul Karim. From SMK Ampang Pecah, Chin Lit Wei. From SMK Jeram, Siti Nabila binti Abdul Rahim. From SMK Jeram, Azmi bin Justimur. From SMK Jeram, Nabil Iman bin Zainul Abidin. From SMK Jeram, Siti Nur Aisyah binti Muhammad Shoaib. From SMK Batu Laut, Muhammad Amir bin Amnuddin. From SMK Batu Laut, Khairul Hazid Daniel bin Kirul Nizam. From SMK Batu Laut, Muhammad Zamri bin Abdul Qadir. From SMK Batu Laut, Nur Misha Ilina binti Asrihan. From SMK Batu Laut, Sofia Hanis binti Sulaiman. From SAM Bangan Terap, Muhammad Azim Fikri bin Muhammad Amidus Sabban. From SAM Bangan Terap, Muhammad Izzat Danish bin Kodori. From SAM Bangan Terap, Nur Amira binti Fakrul Arifin. From SAM Bangan Terap, Nur Fahana binti Zulkifli. From SAM Bangan Terap, Siti Aisyah binti Nurul Azman. From SAM Bangan Terap, Ruqayyah binti Ahmad. Tanya, Batch 5. And that concludes today's festivities. A big thank you to all parties for making Dana Jamin 100 Batch 5's graduation ceremony a success. We hope you'll have a good weekend, stay healthy and stay safe. For all students and those interested, please do not log off. There will be a group photo session shortly. Thank you.